हेलो हाय नमस्कार मुझे आपण मानकर प्रिय सीमांचल आपण मानक मो यूट्यूब चैनल वन स्टेट ओडिशा रे स्वागत। आज आम देखा साबर श्रीक्षेत्र रथ यात्रा जहाँकि अनडिवाइडेड कोरापुट जिले में फेमस। जो मैंने एपर्यंत मो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना यथाशीघ्र सब्सक्राइब करनी साइड थी बेल आइकन को दबाई नियंतु एवं वीडियोटी भल लगे लाइक जरूर करेंगे। दीर्घ 2 वर्ष है साबर श्रीक्षेत्र रे रथ यात्रा अनुष्ठित हो पारि नथिला कारण महामारी कोरोना पई या आम समस्ते जानिचे। किंतु एथर रथ यात्रा रे जगन्नाथ प्रेम रे पागल भक्त मानकर पूर्ण समर्थन देखा मिलता। उक्त रथ यात्राटी को शांति श्रृंखला रे पालन करने दिगरे जिला प्रशासन कोरापुट समस्त सुरक्षा बाहिनी एवं हिंदू युव सेना मुख्य भूमिका रही से आंतरिक धन्यवाद जनाऊँ।
ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ, ଯେଉଁଠାରେ 3ଟି ରଥ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି 3ଟି ରଥରେ ବିରାଜମାନ ଦିଅଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଇବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଥମ ରଥରେ କାଳିଆ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର। ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ସଜାଯାଇଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଥରେ ଅଛନ୍ତି ମା ସୁଭଦ୍ରା। ସେମିତି ତୃତୀୟ ରଥରେ ଅଛନ୍ତି ବଳଭଦ୍ର। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ କିଭଳି ଭାବେ ଲାଗି ରହିଛି। ପୁଣି ଥରେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ୱାନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। Thank you for watching.